Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armilati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa asibuhu qala wa qal qaimi la yafduru wa qasaimi la yaftiru muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengurusi janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Dan aku mengira beliau mengatakan seperti orang sholat yang tidak terputus dan seperti orang puasa yang tidak pernah berbuka. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armilati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa qal qaimi la yafturu wa qasaimi la yaftiru muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengurusi janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad fisabilillah. Dan aku mengira beliau mengatakan seperti orang sholat yang tidak pernah terputus dan seperti orang puasa yang tidak pernah berbuka. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armilati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa asibuhu qala wa qal qaimi la yafturu wa qasaimi la yuftiru muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengurusi janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Aku mengira beliau mengatakan seperti orang sholat yang tidak pernah terputus dan seperti orang yang berpuasa tidak pernah berbuka. Muttafaqun alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armilati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa hasibuhu qala wa qal qaimi la yafturu wa qasaimi la yuftiru muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengurusi janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad fisabilillah. Dan aku mengira beliau mengatakan seperti orang sholat yang tidak terputus dan seperti orang puasa yang tidak pernah berbuka. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal almirati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa hasibuhu qala wa kal qaimi la yafturu wa qasaimi la yuftiru muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengurusi janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Dan aku mengira bahwa beliau mengatakan seperti orang yang sholat tidak terputus dan seperti orang berpuasa tidak pernah berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armilati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala akal qaimi la yafturu wa qasaimi la yuftiru muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengurusi janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Dan aku mengira beliau mengatakan seperti orang salat yang tidak terputus dan seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Muttafaqun alaih. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armirati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa asibhu qala wa qal qaimi la yafturu wa qasaimi la yuftiru muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengurusi janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad fisabilillah. Dan aku mengira beliau mengatakan seperti orang yang sholat tidak terputus dan seperti orang yang puasa tidak berbuka. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
as-sa'i 'alal armilati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala faqal qaimi la yafturu wa qas-sha'ibi la yuftiru muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengurusi janda dan orang miskin, maka seperti orang yang berjihad fisabilillah. Dan aku mengira beliau mengatakan seperti orang yang sholat tidak pernah terputus dan seperti orang berpuasa tidak pernah berbuka. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armilati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa qal qaimi la yafturu wa qasaimi la yuftiru muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengurusi janda dan orang miskin seperti orang berjihad fisabilillah. Dan aku mengira beliau mengatakan seperti orang sholat yang tidak terputus dan seperti orang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Muttafaqun alaih. Rahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armilati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsimuhu qala wa qal qaimi la yafturu wa qasaimi la yuftiru. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengurusi janda atau orang miskin seperti orang yang berjihad fisabilillah. Dan aku mengira beliau mengatakan seperti orang yang sholat tidak pernah terputus dan orang yang berpuasa tidak pernah berbuka. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal albinati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala faqal qaimi la yafturu wa qas-shaimi la yuftiru. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengurusi janda dan orang miskin seperti orang yang mendapatkan fisabilillah. Aku mengira beliau mengatakan seperti orang yang sholat tidak pernah terputus dan seperti orang yang berpuasa tidak pernah berbuka. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armilati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa aqsimuhu qala wa kas-shaimi la yafturu wa kas-shaimi la yuftiru. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengurusi janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad fisabilillah. Dan aku mengira seperti orang yang berpuasa tidak pernah seperti orang yang sholat tidak pernah terputus dan seperti orang yang berpuasa tidak pernah berbuka. Muttafaqun alaih.